Opel Vectra солиш 94. 1.6 мотор, газу бензин. Моторш 1.6. Сӯзишвориш газу бензин. Электропакет. Документош чанд қабат? Документош 8 моҳи дига документ дора олӣ. Ака зажиганша гиром мекунем пробег. Ку эй дошта. Инаи пробег шай, коробкашам механик. Ина бо мантафоншам дошта. Чанд ҳазор сомонаш кадем? Ира 29 та бо савдо меша. Нархш 29000 сомон бо савдо меша. Номерои телефон 900 99 99 12. Фақат хайрдоро занг бизанем илтимос да. Opel 200 солиш 1997. Моториш 1.6. 1 сола ҳуҷҷат. Сӯзишвори газу бензин. пас мекунӣ ака? Кондитсионер дора? Кондитсионер дора. Чанд ҳазор сомонаш каде? 20 мегем бо савдо меша. Кондитсионер дора, нархиш 20000 сомонӣ бо савдо мешавад. Пробегаш 388656. номеро телефон дар кори аптен ака? 97 77 72 75. Opel Hatchback солиш 1997. газу бензин 1 сола ҳуҷҷат. Сӯзишвориш газу бензин 1 сола ҳуҷҷат дора. нархш 37000 сомон бо арзон мешавад. Дырныш коробкаш механик дай. номеро 905 10 5000. Toyota Verso солиш 2006. моториш 1.8. сӯзишвориш газу бензин. ҳуҷҷатош ҳуҷҷатош 5 моҳ дига вақт дошта. нархш чанд ака? 75000. зажиган шагирон мекунем пробегош пура ака. Пробег коробкаш механика. номерои даркор медодем ака? номер я номеро 909 09 87 25. конкрет метавонед я мошина харидорӣ кунед.
пенҷак фақат харидоро занг бизанед. Opel 2 сотка, моториш 1.8, газу бензин, солиш 2001. ҳуҷҷатош чанд вақт дорам? 5 моҳ. ҳуҷҷатош 5 моҳи дига вақт дорам. Мошини тоза тофтестай. Коробка механика, пробег 170,134. چند هزار سومونش کده؟ نرخش 40,000 سومونی. نمره تلفن در کار ابته؟ 97 65 0033. Opel Vectra, Opel 2 сотка, моторش 1.6. گاز و بنزین، سوزشواری بنزین خالی 2013 واگن فروردگان، سالش 2000. ҳуҷҷатош апарс. ҳуҷҷатош 11 моҳ дига вақт дорад. چند هزار سومونش کده؟ نرخش 40,000 سومونی. با سودا میشوه که؟ با معامله میشوه. کنسنر کار میکنه؟ کنسنر کار میکنه. پرابگش 259,767. دیدم. نمره تلفن در کار ابتن؟ 97 65 0033. مرسدس سچکا، سالش 95، سالش 1995، موتور 1.8. ҳуҷҷат 1 сола، сӯзишвори газу бензин. ҳуҷҷатҳои танировка ва мошин ҳардуш 1 сола. Солош 95. Электропакет. Чорта электропакет. Пробегаш 260,407. номера телефон аптенака. Ҳам хел гап зане. Оз мегам мезанем. 95 500 865. Opel Hatchback, سالش 1996. گاز و بنزین. موتورش 1.6. نمرش باید نتوه. ҳуҷҷат 1 сола вақт дорад. тандировка шама коробка механика сидельно кожни. пробег 259,653. коробка механика.
بو سودو میشه. نمره تلفن 910 550 505 905 500 865